گوشہ سے یہ سینہ چلو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جس کا پورا سال ہی بہت سارے عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، میری مراد ذہنی آزمائش سے ہے. یہ سفر سیزن 1 سے شروع ہوا اور آج سیزن 16 تک پہنچ چکا ہے. 16واں سیزن ہے اور آج اس کا گویا آغاز ہو رہا ہے. پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ اس سلسلے کا اور یہ مرحلہ وار آگے بڑھتا جائے گا. پاکستان بھر سے ڈبل 12 یعنی 24 ٹیمیں ہیں. دلچسپ مقابلے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، نت نئے سیگمنٹس ہوں گے. گھر بیٹھے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور یہاں جو حاضرین ہوں گے وہ یہاں براہ راست پروگرام بھی دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ انوالو ہو کر بہت سارے تحائف بھی حاصل کریں گے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو میں، مدینہ اسٹوڈیو میں یہ پروگرام ہوا کرے گا رات 9 بجے اتوار، پیر، منگل اور بدھ. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، جو بیٹے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آ سکتے ہیں اور تشریف لائیے پروگرام میں. عشاء کی نماز یہیں ادا کیجیے تاکہ آپ کو جلدی اسٹوڈیو میں جگہ مل جائے تو انشاءاللہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کی بھی زینت بن سکتے ہیں. ناظرین 2 ٹیمیں ہیں آج ہمارے ساتھ. کون سی ٹیمیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، سب بتائیں گے. مگر چونکہ آج پہلا پروگرام ہے تو انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا. آئیے آپ کو کچھ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا جو منچ ہے، جو اسٹیج ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی محبتوں سے ہماری ٹیم یہ تیار کرتی ہے اور ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا. اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے قاری صاحب کو بلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری صاحب تشریف لائیے. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں. کر کے اب نیا کلام بھی ذہنی آزمائش کا ہر سال ہم ایک بہت ہی خوبصورت کلام بھی لاتے ہیں. پلے بیک میں آپ وائس تو اس نئے کلام کی سنتے رہیں گے، مگر انشاءاللہ اگلی اتوار کو اللہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو ویڈیو پیکیج ہے، جو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور خوبصورت انداز میں اس کلام کو بھی آپ تک پہنچایا جائے گا اور ہوپ فلی امید ہے کہ آپ اسے پسند بھی کریں گے. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. نہایت ادب سے، نہایت شوق سے آئیے تلاوت قرآن مجید خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत और जब वो सूरह रहमान की तिलावत हो तो यकीनन दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है। कारी साहब तशरीफ़ लाएंगे, हम कारी साहब को आज हमारे ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का पहला तोहफ़ा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके सोज़ में, आपकी आवाज़ में और बरकतें दे और हम सबको भी अहसन और प्यारे अंदाज में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकत नसीब फरमाए माशाल्लाह। अब जनाब प्रोग्राम कैसे होगा बताता हूँ आपको, लेकिन आइए ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के पहले प्रोग्राम की दोनों टीमों को वेलकम करते हैं। दोनों टीमों का ताल्लुक पंजाब से है, सफ़र करके आए हैं। एक टीम है मुल्तान और दूसरी टीम है सियालकोट। दोनों टीमों से गुजारिश है आइए और हमारे मंच की जीनत बढ़ाइए माशाल्लाह। तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ माशाल्लाह। दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कैसे। तकरीबन 24 टीमें हैं, ठीक है, 24 शहरों 23 शहर हैं, कराची की 2 टीमें हुआ करती हैं, तो 24 टीमें हैं, उनके दरमियान मुकाबले होंगे। हर टीम का जब ये मुकाबले होंगे तो जो आगे बढ़ जाएंगी टीमें वो अगले राउंड के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगी टीमें उन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होकर उनमें से एक और टीम आगे बढ़ेगी। यानी दूसरे लफ्जों में 24 टीमों में पहले तो समझ लिया अगर 12 प्रोग्राम होंगे तो 12 टीमें तो आगे चली जाएंगी, मगर पीछे रह जाने वाली टीमों में से भी हम 4 टीमों को और आगे ले जाने का उन्हें मौका देंगे। यानी हर टीम के पास अगर पीछे रह गए तो एक मौका ज़रूर होगा, और इस तरह ये 16 टीम्स जो हैं 16 मुकाबलों के बाद 24 में से आगे बढ़ जाएंगे। उन 16 टीमों के दरमियान अब जो मुकाबले होंगे वो नॉकआउट होंगे, फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। 16 टीमों में से 8 टीमें और आगे बढ़ जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए, 8 में से 4 आगे जाएंगी सेमीफाइनल के लिए, और फिर उन 4 में से 2 टीमें पहुंचेंगी फाइनल, और इंशाअल्लाह
20 दिसंबर को अल्लाह ने चाहा इस्लामाबाद में एक बार फिर ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा। देखना होगा कि उसमें कौन सी दो टीमें पहुंचती हैं। आज ये पहला मुकाबला है मुल्तान और सियालकोट के दरमियान। इंशाल्लाह हर प्रोग्राम की तरह, पिछले सालों की तरह, यहाँ मौजूद हाजरीन से भी सवालात होंगे और मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवालात होंगे। आपने घर बैठे हमें जवाब देने हैं। कैसे जवाब देने हैं? आपको एक एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, अगर इस बार अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की, इसका नाम है ज़हनी आजमाइश। कोई एप्लीकेशन ज़रा दिखाइएगा, अगर उसका कोई आइकन हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ऐप स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड्स कर सकते हैं। और यानी एंड्रॉयड और एप्पल वगैरह की जो डिवाइसेस हैं सब में ये एप्लीकेशन मौजूद है। उसमें बाकायदा आप घर बैठे ज़हनी आजमाइश का मुकाबला भी कर सकेंगे अपने बच्चों के साथ, और रोज़ाना आपसे एक सवाल उसमें किया जाएगा जिसका आप एप्लीकेशन पर जवाब देंगे और प्रोग्राम के आखिर में एप्लीकेशन के ज़रिए हम जवाब देंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि पहला प्रोग्राम है, नाजरीन की तादाद इसे शौक से देखती है, कॉल्स हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। आइए पहले एक दो कॉल शामिल करते हैं। जी, मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। जिस सिलसिले का था इंतजार, आ गया वो शाहकार। अब से कुछ देर बाद हम ये जुमला अब्दुल हबीब भाई की आवाज में सुनेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जुमला 7 ज़बानों में सुनाता हूँ। अरबिक जाबता का सही है तुन, फारसी पसुख शुमा दरिस्तुन इस, बंगाली आपनारुन उत्तर शातिक, जापानीज अनातनो कुताई व तदाशी देसु, तुर्किश जेवो बुनुस दुरुदुस, इंग्लिश योर आंसर इज करेक्ट, उर्दू आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें इस सिलसिले के जरिए इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। चलें जनाब, मदनी चैनल वालों, अगर दूसरी ज़बान में ज़हनी आजमाइश करना हो तो साइम भाई आ गए मैदान में, उनसे रब्ता कर लीजिए। अगली कॉल दीजिएगा। My name is Rosaina Taria. I'm speaking from Johannesburg, South Africa. MashaAllah Azza wa Jal. I would like to congratulate entire team of Zania Azmaish and especially Abdul Habib uncle on the start of another great season of Zania Azmaish. May Allah Azza wa Jal give us all the opportunity to gain the abundance of knowledge through this great silsila. Al-ilmu an-noor, al-ilmu an-noor. The knowledge is light, the knowledge is light. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। कासल औलिया लाहौर से मदर इकबाल अत्तारी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मदनी चैनल का बहुत प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 की तशरीफ़ आवरी मदनी चैनल पे और आशिकान रसूल के दिलों में ज़हनी आजमाइश की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। अब हमारे दरमियान रुकनी शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई होंगे और वही मदीने की यादें, मदीने की तड़प, किसी की आंखों में याद मदीना के आंसू और किसी के लिए मदीने के टिकट का ऐलान और किसी टीम के लिए परेशान ना हो, आपके लिए भी मदीने के टिकट का ऐलान हो चुका है। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, जब आप ये ऐलान करते हैं उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत होती है, आपके क्या महसूसात होते हैं, ये भी आज इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है। यकीनन जिसके लिए भी हाज़री मदीना का बुलावा आता है तो आशिकान रसूल के दिलों में एक तड़प बढ़ जाती है। वो गोया एक शेर है ना कि आका इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, ऐ काश कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। अल्लाह हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपकी कॉल्स लेते रहेंगे इंशाल्लाह। वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज बताते हैं आपको पहला सेगमेंट जो है या पहला प्रोग्राम जो है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा और क्या राउंड्स होंगे। आइए स्क्रीन पर आप देखिए, पहला मुकाबला जो है वो 6 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, सुभान अल्लाह, ख़त्म नबूवत हमारा जो अकीदा है उसको मज़ीद उसकी तालीमात को मजबूत करने के लिए, चूँकि इस सिलसिले को बहुत सारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों के साथ साथ बच्चे भी देखते हैं, ताकि हमारे बच्चे के अंदर इस अकीदे की मज़ीद मजबूती आए। इस नीयत के साथ ये सेगमेंट शामिल किया गया। नामों की दुनिया, ये बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसमें नए नए नाम हमें पता चलेंगे और उन नामों की उसके माना क्या है वो भी पता चलेंगे। जुमला दुरुस्त कीजिए, ये भी न्यू सेगमेंट है, इससे पहले ज़हनी आजमाइश में शामिल नहीं हुआ। और सफ़र है मगर अकेले, ये 6 सेगमेंट से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। आइए पहले दोनों टीमों का तारुफ हासिल करते हैं। दाईं तरफ मेरे सियालकोट के इस्लामी भाई हैं, अपना नाम भी बताएंगे और क्या करते हैं ये भी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। میرا نام محمد سیف اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد خالد حسین ہے، اور میں سیالکوٹ فیضان مدینہ میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ माशाअल्लाह दौरे हदीस सियालकोट से आए हैं, जिंदाबाद। अगले इस्लामी भाई। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। میرا نام محمد اویس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اعجاز احمد ہے، میں بھی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ ثالثہ 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। میرا نام محمد حسان اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام شفاقت علی اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ بہار مدینہ تلواڑہ مولا سیالکوٹ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ माशाअल्लाह तीनों इस्लामी भाई जामियत उल मदीना के हैं। उम्मीद तो यह है कि सियालकोट के ऑडिशन में और भी लोग आए होंगे, मगर लगता है जामिया वालों ने मौका नहीं दिया, तैयारी अच्छी करके आए होंगे। आइए देखते हैं सियालकोट में जो ऑडिशन हुआ था। हमारी टीम कराची से ट्रैवल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जा जाकर ऑडिशंस करती है और फिर तलाश होती है बेहतरीन इस्लामी भाइयों की। आइए देखते हैं उस ऑडिशन की कुछ झलकियाँ। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, अंधेर छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले। औलिया कौन है? حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میرا ہر رونگٹا تیرا سناخا یا رسول اللہ، لیوائے حمد کے نیچے بنے مولا قیامت میں میرا ہر رونگٹا تیرا سناخواں یا رسول اللہ۔ میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسا یا رسول اللہ، غلاموں کی ہر ایک مشکل میں تم امداد کرتے ہو، میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ माशाअल्लाह। सियालकोट के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए आपने देखा। बाईं तरफ मेरे मुल्तान के इस्लामी भाई हैं, आइए इनका तारुफ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन बिलाल अत्तारी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद एजाज कादरी, और मैं जामियत उल मदीना फैज़ान मदीना लिया में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। लिया से फिर मुल्तान गए थे आप ऑडिशन के लिए। जी। क्या बात है जनाब। चले दूसरे इस्लामी भाई। السلام علیکم ورحمۃ वालेकुम اللہ۔ अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। میرا نام محمد راحیل گلزار ہے، والد صاحب کا نام گلزار احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بی ایس پولیٹیکل سائنس 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا وہاں بھی پڑھتے ہیں، تو پچھلے دنوں آنا ہوا تھا میرا آپ کی یونیورسٹی میں، اور بہت زبردست وہاں پر ماشاءاللہ پروگرام بھی ہوا تھا جی۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ منیب اتاری ولد قاری محمد عابد ہے، میرا تعلق ملتان شریف سے، اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا چلے جناب، عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 18۔ تقریباً 18، قریب قریب پہنچ کے سلیکٹ ہو گئے آپ۔ تو یہ 9th کلاس کے بچے کو ذہنی آزمائش کا ذہن کیسے مل گیا؟ میرا دعوت اسلامی سے ہی تعلق ہے، میں نے ابھی حفظ کیا ہے اشاعت الاسلام اچھا ماشاء اللہ مدرسۃ المدینہ، تو حفظ کے بعد میں نے اسکول میں داخلہ لیا۔ چلیں جناب، آئیے دیکھتے ہیں ملتان کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اور کیسے سلیکٹ ہوئی ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ کتنے فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 5% گناہ باقی تمام اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زبان کا قفل متینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، تڑپنا دشت طیبہ میں جگر افگار فرقت کا، زبان خار کس کس درد سے ان کو سناتی ہے، تڑپنا دشت طیبہ میں جگر افکار فرقت کا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں سلیکٹ ہو کے یہاں تک پہنچی ہیں، اور امید تو ہے کہ تیاری بھی زبردست کر کے آئے ہوں گے، سفر کر کے آئے ہیں، پیچھے خاندان والے، مدرسے والے، دوست احباب بھی
इनके लिए दुआएं भी कर रहे होंगे और होपफुली देख भी रहे होंगे। हाँ भाई, जामिया वाले देख रहे हैं आपके वहाँ पर? कुछ इतलात हैं आज? चलें जनाब, सियालकोट भी और मुल्तान भी। इनकी तरफ बढ़ने से पहले, इनसे सवालात करने से पहले वक्त हुआ है नाजरीन आपका, तैयार हो जाएं। उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि रोज़ी सवाल होगा, रोज़ी इनामात की तकसीम होगी और एक एक दिन में कई कई इनामात की तकसीम होगी। सही है साहब, एक एप्लीकेशन के जवाब पर कितने इनामात दिया करेंगे? जी इंशाअल्लाह तो जल्द 5। और कुछ नए तबरुकात, कुछ नए तहफ़ भी लाएँ इस बार, लगता है आप। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप ये बताएं आला हज़रत को ऐसा शेर सुना है जिसमें ये हो हर वक्त, मतलब ये आपने मुझसे पहले ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी? अभी आजमाइश कर लिया। पहले मेरा सवाल ये उसमें ये हो दिल को आराम, ऐसा कोई जुमला हो उसके अंदर? न हो आराम जिस बीमार, आला हज़रत का हो, आला हज़रत का, दिल को आराम, जिसमें आला हज़रत शुरू करते हैं ए रज़ा से। ए रज़ा, दिल को आराम। अच्छा, ए रज़ा, अच्छा भाई, मतलब आपने क्या किया? मैं तो आपसे तबरुकात का पूछ रहा हूँ, मुझे सवाल शुरू कर दिया। आप ये शेर सुनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद बताएंगे। ए रज़ा कस्ते नहीं, ए हसन कस्ते मदीना है। ए रज़ा जाने अना दिल तेरे कदमों के निसार, जिसमें ए रज़ा भी हो, हाँ, और दिल को आराम का ये जुमला भी हो। अच्छा अच्छा, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो इसी में आपको जवाब भी मिल गया। यानी आप मुझे कह रहे सब्र करें, अभी बाद में बताएंगे। ठीक है जनाब, अब यहाँ ज़हनी आजमाइश में ये भी शुरू हो गया कि हम सवाल कुछ कर रहे हैं, उल्टा हमसे ज़हनी आजमाइश शुरू कर देते हैं। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, आपका भी वक्त आएगा। चले जनाब, अब बारी है हमारे नाजरीन की, और नाजरीन से सवाल है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? मैं आपको चले इसका एक हिंट दे देता हूँ, वैसे तो आप में से बहुत सारे पहुंच जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उन सहाबी रसूल के कदमों में मुझे हाज़िरी का शरफ मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अजीम सहाबी हैं, उनका मज़ार पर जाने की हाज़िरी मिली। अच्छा, अब सवाल है, जो ये सवाल तो नाजरीन से था ना, ठीक है, और ये दूसरा सवाल ये इसका SMS में जरिए जवाब देंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है, स्क्रीन पर SMS नंबर होंगे, फटाफट, जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है तो वही, उनके लिए भी हम सवाल करते हैं, तो उसका जवाब आपने SMS पे देना है। अब एप्लीकेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपकी ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर आपको नजर आ रहा होगा, उसमें 4 ऑप्शन भी आपको देंगे। काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस, हतीम, मुस्तजार, मुस्तजाब या मीज़ाब रहमत। इन 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। अपनी एप्लीकेशन पर जवाब दीजिए, अपनी आईडी को याद रखिएगा, आपका आईडी नंबर, क्योंकि उसी पे आपको बताया जाएगा कि आप में से किस किस को तोहफा दिया जा रहा है। अब हम शुरू करते हैं पहला राउंड, हमारे दोनों टीमों से शुरू करेंगे। 5-5 सवाल होंगे और उस राउंड का नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब, अब दोनों टीमों से सवाल होगा। पहला सवाल, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़हनी आजमाइश में अकल का भी एक तरह से एग्जाम होता है। तो अब सवाल यह है कि अक्लमंद कौन है? सियालकोट वालों से सवाल है। वैसे तो उम्मीद है आप तीनों अक्लमंद होंगे, लेकिन तारीफ अक्लमंद की बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। क्या खूबसूरत फरमान है। अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और काम वो करे जो उसको मरने के बाद काम आए। एक और बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल है, अक्लमंद वो है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए, और जितना अरसा कब्र आखिरत में है उतना अरसा कब्र आखिरत की तैयारी करें। अब हम गौर करें कि पूरे दिन में हम अपना वक्त किस काम पे सर्व कर रहे हैं, दुनिया की तैयारी में या आखिरत की तैयारी में। अक्लमंदी क्या है? जहां ज्यादा रहना है वहां ज्यादा की तैयारी करें। अल्लाह ऐसी अकल अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़हनी आजमाइश सीजन 16 के पहले 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं सियालकोट वालों ने। बारी है मुल्तान वालों की। इंसानी जिस्म में अकल की क्या वैल्यू है? अकल की अहमियत बयान कीजिए। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। मशवरा जरूर करें मगर सेकंड्स के अंदर करें, 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन लुबैदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि
علی بن لبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کی کیا ویلیو ہے؟ علی بن لبیدہ فرماتے ہیں کہ عقل تمام اجسام کا بادشاہ ہے، جبکہ تمام عادت و اطوار اس کی رعایا ہیں۔ جب عقل اپنی رعایا کی دیکھ بھال دیکھنا بند کر دے تو اس میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان کا نام علی بن عبیدہ ہے، علی بن لبیدہ نہیں ہے، اور عقل یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر جواب دے دیا جائے، تو کوشش کیا کریں کہ وقت کے اندر جواب دے دیں، چونکہ پہلا سوال تھا، پہلا جواب تھا، بچے شاید کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں جب یہ کلام ہوا نا تو ایک اعرابی نے اس کلام کو سن کر پتہ کیا کہا؟ یہ ایسا کلام ہے جس سے شہد ٹپک رہا ہے، یعنی کتنی کمال کی بات ہے کہ عقل پورے جسم کے تمام اجزاء کا بادشاہ ہے اور یہ پوری باڈی اس کی رعایا ہے۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال اچھی کرے تو اچھی بات ہے، اور لیکن اگر عقل کے ذریعے اس رعایا کی ان تمام پارٹس آف دا باڈی کی دیکھ بھال صحیح نہیں ہوگی تو ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عقل تو چوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ہاں چوروں کے پاس زیادہ بعض اوقات عقل ہوتی ہے، چیٹر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ غلط کام میں عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ نت نئے ایسی چالیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کو چیٹ کریں، کسی کو دھوکہ دیں۔ تو عقل نعمت ہے، لیکن اس کی اچھا استعمال یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ پراپر استعمال کریں اور علم دین سیکھیں، لوگوں کی بھلائی کے کام سوچیں، تو انشاءاللہ یہ عقل بہت آگے تک پہنچائے گی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو کرتا ہے، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کا بعد کا وضو کرتا ہے، کھانا اس کے لیے برکت بنتا ہے اور فقر دور ہوتا ہے۔ کھانے میں برکت ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے بھائی، کون بتائے گا؟ کتنی بار پاؤں دھونا ہے، کتنی بار کونیاں دھونی ہیں؟ کھانے کے وضو کے بارے میں ذرا سید صاحب ذرا پوچھیں، کھانے کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ وضو کا پوچھیں گے، کھانا نہیں دیں گے آپ کو؟ آپ نہیں کھانا نہیں دیں گے مگر کھانے کی مدینہ دیں گے۔ اوہ چلو بھائی، کھانے کا وضو جواب دیں، سوغات مدینہ ملے گی۔ چلے ذرا آپ بتائیں گے، چلو۔ کتنی بار ناک میں پانی چڑھانا ہے کھانے کے وضو میں؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ۔ چلیں، پورا جواب۔ کھانے کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ والا وضو نہیں ہے بیٹا جو آپ سمجھ رہے ہیں، کھانے کا وضو کون بتائیں گے؟ چلیں۔ کلی کرنی چاہیے اور ہاتھ دھونا چاہیے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اچھی طریقے سے 3 بار دھو لیں، کلی کر لیں، پونچھوں کو جو ہونٹوں کے قریب ہے اس کو صاف کر لیں، تو یہ نارملی کھانے کا وضو کہلاتا ہے، اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے، فقر بھی دور ہوتا ہے۔ سوغات مدینہ نے پیش کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال کریں گے ہم سیالکوٹ والوں سے، کر چکے ملتان والوں سے۔ زمانہ فطرت یا فطرت یہ کون سا زمانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ فطرت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت تک کا زمانہ ہے۔ جی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت تک، اس درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے، نفس کی لگام کو کس چیز سے قابو کیا جاتا ہے؟ نفس کے معاملات، نفسانی خواہشات انسان کو برباد کر سکتی ہیں، اس کو کیسے لگام دی جائے، کیسے قابو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی لگام کو عقل کے ہاتھوں قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی چیزیں جو بڑھتی ہیں، یعنی بڑھتی ہیں تو ان کی ویلیو کم ہوتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے، لیکن جیسے عقل بڑھتی ہے تو عقل کی ویلیو، قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ نفس کی لگام عقل کے ہاتھوں سے، یعنی عقل کے ذریعے بندہ عقل مند ہوگا تو وہ نفس و شیطان کی واروں سے بچے گا۔ مگر یہاں ایک اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ جو چیز بڑھتی جاتی ہے نا، سپلائی اور ڈیمانڈ کا فارمولہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی چیز زیادہ آ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آلو بڑے مہنگے، کبھی آلو بڑے سستے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آلو مارکیٹ میں زیادہ آ جائیں تو جناب وہ سستے ہو جاتے ہیں، جب شارٹ ہو جائیں تو پھر ٹماٹر بھی مہنگا ہو جاتا ہے، آلو بھی، بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کیا خوبصورت بات فرمائی کہ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے نا
تو عقل سستی نہیں ہوتی ہے، عقل اور مہنگی ہو جاتی ہے. یعنی عقل جو ہے وہ اور کام والی ہو جاتی ہے. عقل جتنی زیادہ ہے اتنا انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، وہ اچھے فیصلے کرتا ہے. دین کی طرف عقل کو لگائے تو دیکھیں نا پھر کتنے بڑے بڑے کام بزرگان دین نے کیے. جواب درست دے دیا ہے. صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہو پاتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کچھ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں جناب جتنا بھی کھائیں پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. ہمارے کراچی میں ایک فارمولا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ تمہارا پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے. تو بھئی پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور اللہ پاک کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے کھانوں میں برکت رکھی جائے. کیا بات ہے، اکٹھے ہو کر کھانا، مل کر کھانا جو ہے، اور پھر اللہ پاک کا ذکر. دیکھیں نا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. بلکہ بزرگوں کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے کہ ہر لقمے پر یا ہر ایک دو لقموں پر یا واجدو کہتے رہیں تو وہ بھی کھانا پیٹ میں جا کے نور بن جاتا ہے. تو ذکر الہی چلتا رہے اور اکٹھے ہو کر مسلمان کھائیں تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اب فیملی میں بھی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ فیملی کے لوگ بھی مل کر کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، تو مل کر کھانے میں برکت ہے. جواب درست دے دیا ہے. تین سوال ہو گئے ہیں اور سب نے صحیح جواب دیے ہیں. اب جو سوال ہیں اس سیگمنٹ کے وہ آپشن وائز ہیں اور اس میں ہم نے ایک تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے. ہم آپ کو سوال پوچھیں گے، یہ آپ کے سلیبس سے ہٹ کر سوال ہوگا. اگر آپ بغیر اشارہ لیے یعنی بغیر آپشن دیکھے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، اور آپ کہیں گے کہ جناب تینوں آپشن بتائے جائیں پھر ہم جواب دیں گے تو پھر آپ کو 1 نمبر ملے گا. سوال یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے نعتیہ دیوان کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ آپ آپشن لینا چاہتے ہیں یا ڈائریکٹ جواب دینا چاہتے ہیں؟ جواب آتا ہو تو دیجئے گا ورنہ آپشنز کی طرف ضرور جائیے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام دیوان سالک ہے. آپشن 3 تھے، قبالہ بخشش، بیاض پاک، دیوان سالک. آپ آپشن لیتے تو ہم آپ کو تینوں آپشن دیتے اور اس میں صحیح جواب دیتے تو 1 نمبر ملتا. لیکن اگر آپ کا یہ جواب غلط ہو جائے گا تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو بہتر کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ آپشن لے لیا جائے، مگر آپ نے بغیر آپشن کے جواب دیا اور بالکل درست دیا، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ملتان والوں سے ہے. ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی مقدس قبروں پر کب تشریف لے جاتے تھے؟ 3 آپشنز ہیں. آپشن لینا چاہیں گے یا جواب دیں گے؟ جواب دیں گے، دیجئے جواب. سال کے شروع میں. 3 آپشن تھے جناب، ہر سال کے درمیان میں، ہر سال کے شروع میں یا ہر سال کے آخر میں. انہوں نے کہا ہر سال کے شروع میں. جواب بالکل درست دے دیا. کمال یہ ہے کہ یہ سوالات ان کے سلیبس میں نہیں ہیں، یہ آؤٹ آف سلیبس کوسچنز ہیں، مگر پھر بھی ماشاءاللہ صحیح جواب آ رہے ہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی کنیت کیا ہے؟ آپشنز لیں گے یا وداؤٹ آپشنز جواب دیں گے؟ جلدی کریں. آپشن لیں گے، ام الخیر، ام المساکین یا ام معبد. 3 آپشنز ہیں، ان تینوں میں سے صحیح جواب دیں گے تو 1 نمبر مل جائے گا. ام الخیر. آپ کا کہنا ہے ام الخیر، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 1 نمبر ملے گا. اب آپ سے سوال ہے، قرآن کریم میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ سورہ جس کو ہم کہتے ہیں. قرآن پاک میں لفظ سورت 9 بار آیا ہے. حافظ صاحب تو آپ ہیں لیکن ایک لفظ کا صحیح جواب نکلے یہ ضروری نہیں ہوتا. آپشن دے دینا چاہیے بعض اوقات، لیکن آپ کو لگتا ہے آپ کانفیڈنٹ تھے، گھبرائیں نہیں. جواب آپ کا بالکل درست ہے. قرآن کریم میں لفظ سورت 9 بار آیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جناب اسکور کارڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں. جی سید صاحب. جواب درست ہونے پر آج ہم رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی آئیوی سوغات اور ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے آئیوی سوغات ارے واہ دونوں پیش کریں گے. بغدادی اور مدنی سوغات. کیا بات ہے. سوال یہ ہے، یوم السبت عربی میں کس دن کو کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے. یوم السبت
محمد سعد عبداللہ تاری سرگودا سے حاضر ہوں. माशाल्लाह. ہفتے کو کہتے ہیں. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. सुभान अल्लाह. तोहफा मिल गया भाई ने माशाल्लाह. एक और सवाल भी कर लें. جی ایک اور سوال ہم کریں گے اور سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بیٹے تھے؟ آپ کے والد ماجد کا نام. حضرت سلیمان کے والد کا نام. حضرت داؤد علیہ السلام کے. جی ان کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام اور جواب بالکل درست ہے. माशाल्लाह माशाल्लाह. चलिए जनाब, इल्म दीन भी सीखने को मिल रहा है, मालूमात में इजाफा भी हो रहा है और तहाइफ भी मिल रहे हैं. अगले सेगमेंट की तरफ चलना है मगर पहले कुछ कॉल शामिल करते हैं. जी मैं हूँ उम्मे हानिया तारिया पाक पतन शरीफ से. माशाअल्लाह वो प्रोग्राम आ गया है जिसका सारा साल इंतजार रहता है. अब्दुल हबीब अंकल आपको प्रोग्राम ज़ैनी आजमाइश में वेलकम. अहलन व सहलन मरहबा. वाओ ज़ैनी आजमाइश का सेट बहुत ब्यूटीफुल है. अब्दुल हबीब अंकल मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह हमें ज़ैनी आजमाइश का पूरा साल इंतजार रहता है, क्या आपको भी इंतजार रहता है? हाँ, इंतज़ार तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर रहता है क्योंकि इन दिनों में मेरे बहुत सारे दीगर काम भी रुक जाते हैं ना यानी आजमाइश की वजह से, तो वो ज़्यादा प्लानिंग भी करनी होती है. और नो डाउट माशाल्लाह हमारे सिलसिले के लिए पूरा साल हमारी टीम तैयारी करती है, सवाल जवाब करते हैं, तो हम उस पर भी मशवरे कर रहे होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट ज़रूर होती है. मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में ये बात पहुँचती है, नेकी की दावत पहुँचती है. बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए. एक और कॉल दीजिएगा. मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है. मैं बांग्लादेश हटहज़ारी से बात कर रहा हूँ. माशाअल्लाह वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका हमें सारा साल ही इंतज़ार होता है. इस प्रोग्राम का नाम ज़ैनी आजमाइश है. माशाअल्लाह ज़ैनी आजमाइश का सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है. अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस सेट को बनाने में मेहनत की, अल्लाह पाक उन्हें बार बार मीठा मदीना दिखाए. आमीन. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया. आपकी कॉल्स लेते रहेंगे. मुझे बताया गया है कि बहुत सारी कॉल्स हैं. आप रोज़ ही कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे. वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का जिसका नाम है इश्क के बोल. नूर ही नूर है, इल्म ये नूर से आया है. जनाब, इश्क के बोल सेगमेंट में दोनों टीमों से 5-5 अशार सुने जाएंगे और देखते हैं कि कैसे जवाब देते हैं. पहला सवाल करेंगे सियालकोट वालों से. ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, छुड़ा के संग बाल किया. दोबारा पढ़ेंगे. छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया. छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया. आला हजरत का ये कलाम है और इसमें आला हजरत अपने आप से ही गोया गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि जब मदीना छुट जाता है तो इंसान कहता है ये मैं क्या कर दिया, ये मैं क्यों मदीना छोड़ के आया. वो कलाम है ना, खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया. ये उसी कलाम का शेर है कि ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम. यानी अपने आप से बात कर रहे हैं कि ए नफ्स, ए मेरे जिस्म, मेरे दिल, तुझे मुझसे क्या अदावत थी. छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया, क्यों मदीना छोड़ आया कि अब ना दिल लगता है न चैन आता है, वहीं की यादें हैं. ये बहुत ही इश्क भरा और बड़े कमाल का कलाम है. अगला शेर हम सुनेंगे मुल्तान वालों से. ये राय क्या थी वहां से पलटने की ए नफ्स. ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की है नफ्स, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया. अब यहाँ भी आला हजरत ने अपने आप से ही बात की है कि ये कैसी राय थी, मदीने से वापस भी कोई आता है. और यहाँ क्या कमाल के मुहावरे को इस्तेमाल किया है कि उल्टी छुरी से हलाल करना. यानी उल्टी छुरी से नॉर्मली कोई चीज़ कटती नहीं है, मगर ये बाज़-औक़ात मुहावरे में इस्तेमाल होता है कि ऐसा काम किया जो नॉर्मल होता भी नहीं है. सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया. अल्लाह हमें मदीना पाक की हाज़री भी अता फरमाए और मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए. शेर तर्ज में सुनाइए. मैं ये
اگلا شعر تو ایسا ہے جو شاید میں کہوں کہ بچے بچے کو ہی یاد ہوگا. آسان شعر آ گیا آپ کے پاس, لیکن میں اس کا دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جواب درست دے دیا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. واللہ جو مل جائے یا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جواب درست دے دیا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی. بہت خوبصورت شعر ہے. آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگرائی. نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی. نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. ابھی اس شعر کو ذرا سمجھیے گا. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ آج بھی کسی نوجوان کو گہری نیند سے اٹھائیں, بچوں کو نارملی اسکول مدرسے کے لیے اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, آنکھیں ملتے ہیں, جھنجھلا جاتے ہیں, جمائی لیتے ہیں, انگڑائی لیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لڑتا کیوں ہے بھائی, اٹھا رہے ہیں تو اٹھانا تو کوئی گالی نہیں ہے, لیکن ایکچولی یہ وہ نیند سے اٹھانے والی بات نہیں ہو رہی ہے. ویسے تو ان بچوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی اٹھائے تو اسے لڑا نہ کریں, اٹھانا گالی نہیں ہے, اچھے کے لیے اٹھا رہا ہے کوئی, آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں گھر والے یا مدرسے اسکول وغیرہ کے لیے اٹھا رہے ہیں. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت نے کلام جو پورا ایک خوبصورت ترتیب دیا ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی یہاں جگا رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے جگا رہے ہیں, شیطان کے حملوں سے مطلب بچنے کے لیے جگا رہے ہیں, اور احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے اور لوگ لوٹنے آ رہے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں اٹھاتا ہوں, تمہیں سمجھاتا ہوں, تمہاری تربیت کرتا ہوں, تو اٹھنے کے بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہو کہ ہمیں کیوں اٹھا رہے ہیں. تو اس کو اس پیرائے میں خوبصورت انداز میں لیا کہ جب کسی کو نیند سے اٹھاتے تو کیا کرتا ہے, آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی, نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تو اٹھنا گالی نہیں ہے,
इंशाअल्लाह नमाज के लिए भी उठेंगे और ईमान के डाकुओं से बचने के लिए भी बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। फिर उठा रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ है तुम्हारे पास। सोना पास है सोना बिन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली। हाय हाय, कमाल करते हैं आला हजरत भी। सोने और जागने के दरमियान क्या क्या बयान कर रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ जो उर्दू समझे ना, तो लफ्ज सोना अब लिखे सीन वाव नून अलिफ, ये 3 बार आला हजरत ने इस्तेमाल किया और तीनों का माना अलग अलग इस्तेमाल किया। ठीक है, आप कहते हैं सोना पास है, सोना क्या है? कीमती चीज है, और ये ईमान का सोना है हमारे पास। सोना सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है ना। सोना पास है, सूना बन है, बन कहते जंगल को, बड़ा सुनसान सा जंगल है, और ऐसी कैफियत में सोना जहर है। अब तुम सो जाओगे तो कोई लूट के चला जाएगा ना। जिसके पास सोना हो, दौलत हो, और वो सुनसान जंगल में जाकर सो जाए तो फिर तो डाकू छीन जाएंगे। तो सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। ऐसे मौके पे सोने की बात कर रहा है। हाल यही है आज दुनिया में। ईमान तो है मगर बचाने की फिक्र नहीं है। सबकी सुननी है, सबके पास जाना है, सबके जनाब क्लिप्स देखने और फिर परेशान घूम रहे होते हैं। तो क्यों जाना है ऐसे लोगों के पास जिनके पास न इश्क रसूल है, न सहाबा की मोहब्बत, न अहले बैत की मोहब्बत, न ईमान और अकीदा उनका दुरुस्त है। ये बड़ी कीमती चीज अल्लाह ने दी है हमें, इसको इस तरह नहीं गवाएंगे। तो आला हजरत का शेर समझिए दोबारा, यानी पूरी पूरी नसीहतें इस कलाम के अंदर। दोबारा सुने, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली है। सुनाइए जरा। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मथी निराली है। जनाब आखिरी शेर है सेगमेंट का। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। जिनान बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीना में 4 बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले, यानी जो अपने सीने के अंदर अपनी कब्र में जब जाए और इन 4 यार नबी पाक के जो अजीम सहाबा हैं इनकी मोहब्बत लेके जाएगा ना, तो उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बान 4 यार भी हैं, हम मुहिब्बान पंजतन पाक भी हैं, हमें अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा किराम से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। पहला शेर चले थोड़ा आसान पूछ लेता हूँ, फिर अगला शेर थोड़ा सा मुश्किल पूछ लेंगे, ठीक है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। ये तर्ज में भी सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपका नाम भी तो बताएं ना। मोहम्मद खालिद महमूद अत्तारी, मदीना तुरोलिया मुल्तान शरीफ। अच्छा, मुल्तान से टीम के साथ आए हैं? नहीं, मैं मदनी मुजाकरे में लाइव हो जो। अच्छा माशाल्लाह, मदनी मुजाकरे के सिलसिले में भी आए हैं। 11 मुजाकरे। वाह भाई वाह। चले जनाब, जवाब भी दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर
पले की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, अगला शेर है, थोड़ा सा मुश्किल है। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, इसी कलाम का शेर है ये। और इसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि यहाँ पर किसी का हाथ नहीं उठा। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, आबरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, रस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। चले एक और शेर, वो तो सुना देना। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। चलें, वो भी नहीं। जज़ाकल्लाह। चले, मुझे तोहफा मिल रहा है, मैं तो फिर आइंदा मुश्किल मुश्किल शेर लाऊंगा, सारे तोहफे मुझे मिल जाएंगे। चलें, तेरे सदके एक बूंद बहुत है तेरी। भाई शायद उठा रहे कोई हाथ जी जी। तेरे सदके एक बूंद बहुत है तेरी। तारी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता वाह वाह वाह, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आला हजरत भी कमाल करते हैं कि हुजूर जिस दिन आप जाम भर भर कर अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे, अच्छे नेक लोगों को पिला रहे होंगे, मुझ गुनाहगार के लिए तो एक बूंद भी काफी होगी। हुजूर उस दिन मुझे भी नवाज दीजिएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलिए जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन 20 नंबर है मुल्तान के, 19 नंबर है सियालकोट के। 1 नंबर का फर्क चल रहा है। अगला सेगमेंट ब्यूटीफुल सेगमेंट, और उसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है, आया है। सेगमेंट तो शुरू करेंगे, क्यों ना पहले बड़े प्यारे नारे जो अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए वो लगा लें। मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुजतबा, आमिना का लाडला, शाहे हर दो सरा, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा ख्याल है कुछ पहले लगा दिए, इसके बाद वाले सेगमेंट में ये लगेगा। इसको जरा हटा दीजिए पहले। अभी सबसे आखिरी नबी सेगमेंट हो जाएगा, इसके बाद ये नामों की दुनिया होगा जी। इसको खत्म रुसूल मक्की मदनिया, खत्म रुसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रुसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझ पर बहुत प्रेशर है हमारे एमसीआर से कि आप प्लीज कुछ कॉल शामिल करते रहें। बहुत सारे नाजरीन बात करना चाहते हैं। चलें 1-2 कॉल्स दे दें भाई। कैसे हैं अब्दुल हबीब अंकल? मेरा नाम हसन है, मैं कराची से हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि ज़हनी आजमाइश में आऊँ। कभी बच्चों का भी ज़हनी आजमाइश रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह। वैसे आप ज़हनी आजमाइश सिलसिला देखने आ सकते हैं, स्टूडियो में कराची में ही होते हैं तो आया करें अब्बू के साथ। और माशाल्लाह बच्चों के भी अब काफ़ी सारे प्रोग्राम इस तरह के हो रहे हैं। ज़हनी आजमाइश हम बच्चों से गुजर कर अब बड़ों में आ गए हैं और इंशाल्लाह बुजुर्गों में जाने वाले हैं। तो अभी तो आगे का सफ़र जारी है। तो इंशाल्लाह बच्चों के मदनी चैनल के ज़रिए आप उस प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाएं। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद साइम रजा अत्तारी है। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे ज़हनी आजमाइश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और आज ज़हनी आजमाइश दोबारा आ चुका है। अल्लाह पाक हमें आपके साथ मदीना दिखाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए। आइए नाज़रीन, ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सेगमेंट है आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी।
تو پہلا سوال ہے سیالکوٹ والوں سے، ختم نبوت کے متعلق آیات میں سے کوئی ایک آیت سنائیے۔ بڑے غور سے ہم سب نے، گھر والوں نے بھی مل کر، یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے، بچوں نے غور سے یہ سیگمنٹ سننا ہے اور اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ پارہ بائی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جو آیت تلاوت کی، لفظ وخاتم النبیین کی ذرا تفسیر بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں آیت کے اس حصے وخاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پر نبوت ختم ہو چکی، لہٰذا آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اگرچہ پہلے نبوت پا چکے، مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب لفظ خاتم کا کیا مطلب ہے، ذرا اس کی بھی کچھ تفصیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لفظ خاتم ختم سے مشتق ہے، اس کے معنی مہر اور آخری کے ہیں۔ مہر کو بھی خاتم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر لگ جاتی ہے تو باہر کی چیز اندر یا اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے معنی بیان فرما چکے، یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، لا نبی بعدی، آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں، جواب بالکل درست دے دیا۔ خاتم کے معنی تو سنیں، خاتم النبیین کے معنی کیا بنتے ہیں؟ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ جلدی کریں، 5 سیکنڈ رہ گئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے آخری نبی، اور کوئی اگر یہ کہے کہ اس کے آخری معنی نہیں ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی خود نبی پاک علیہ السلام نے آخری نبی بتایا ہے، اور یہ معنی صحابہ کرام نے بتایا، اسی پر امت کا قطعی یعنی یقینی اجماع یعنی اتفاق ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں، اور یہ مقام تعریف میں ذکر کرنے کے قابل نہیں، معاذ اللہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اس طرح جناب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے اتنا ضروری ہے۔ الفاظ کی ترتیب چونکہ ان کی آگے پیچھے تھی، پراپرلی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یاد نہیں آیا، وقت گزر گیا تو اس لیے ان کو نمبر نہیں ملیں گے، مگر یہ جواب آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر پختگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 16 پھر سے ایک بار رحمتیں برکتیں لٹانے کے لیے تشریف لے آیا ہے۔ آج میں ملتان کی ٹیم میں راہیل بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے جامعہ فیلو ہیں۔ ماشاءاللہ، چلیں بھائی، ملتان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار آ رہا ہے، لیکن ملتان شاید کچھ تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے، مگر ابھی مقابلہ کافی باقی ہے۔ اگلا سیگمنٹ نیو سیگمنٹ ہے، نام ہے ناموں کی دنیا۔ نور ہی نور ہے
फिर से आया है। माशाल्लाह हुजूर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि हम ज़हनी आजमाइश बच्चों से लेके चले, फिर यहाँ पर यंगस्टर में आ गए, इसके बाद आप बुजुर्गों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ है मुस्तकबिल में बुजुर्गों का भी ज़हनी आजमाइश करने का इरादा आपका? जी इंशाल्लाह कुछ सरप्राइज देंगे, मगर वो सरप्राइज इनको हम ज़हनी आजमाइश के फाइनल में देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। चले जनाब, बुजुर्ग भी तैयार रहे इंशाल्लाह। अब जो नया सेगमेंट है ये दोनों टीमों को हम बारी बारी बोर्ड्स की तरफ बुलाएंगे और यहाँ पर कुछ नाम भी पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है बोर्ड के करीब ले जाएं इसको। ऐसा करें कि इसको पहले इस बोर्ड के करीब ले जाएं, फिर जब उनकी बारी आएगी तो उस बोर्ड के करीब ले जाएंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि बारी बारी कर लेते हैं, ठीक है। और होगा ये कि इस बोर्ड पर 5 नाम लिखे होंगे। इन दोनों टीमों ने उन 5 नामों के माना भी हमें बताने हैं और इनकी निस्बत भी बतानी है। तो ये इंशाल्लाह यूँ समझिए कि 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। तो अब इंशाल्लाह आप देखते हैं कि कितने नाम हमें जल्दी जवाब देते हैं। 1 मिनट का टाइम होगा। सियालकोट की तरफ से एक इस्लामी भाई आ जाएं। आप पहले नॉमिनी कर लें कि किसको आप अपनी तरफ से नुमाइंदा भेजेंगे। अच्छा भाई सैफ अत्तारी भाई आप आ जाएं, ये बोर्ड सीधा कीजिए। आ जाए सैफ भाई, बोर्ड के पास आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये 5 नाम सैफ भाई के सामने लिखे हैं, जिसमें से मैं कहूंगा फिर आप शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि हम नाजरीन को दिखा दें। नाजरीन ये देखेंगे आप ये बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। जफर, हशमत, जजला, तकी और साद, ये 5 नाम हैं। इनको इस मेरे पास जो बॉक्स पड़ा है इसमें बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। इसमें से इन 5 नामों के माना ढूंढकर ये ब्लैक वाली पट्टी पे आपने चिपकाना है और फिर इनकी निस्बत क्या है वो भी आपने लगाना है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। क्या क्या पूछेगा मौला लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे नूह खलीलो मूसा ईसा, नूह खलीलो मूसा ईसा, सबका है प्यारा नामे मोहम्मद। टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन ये सेगमेंट हमारे लिए भी नया सेगमेंट है, तो इसका टाइम अब 1 मिनट की बजाय हम 2 मिनट कर रहे हैं। 1 मिनट मजीद बढ़ा दिया जाए जी। सबका है आका नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, अपने जरज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। जल्दी कीजिए, 15 सेकंड रह गए हैं। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। 2 सेकंड रह गए हैं जनाब। अब वक्त आपका ख़त्म हो गया है। आप स्लाइड्स ये वापस रख दें। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन लगता है ये सेगमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। हशमत नाम की निस्बत ये लाए हैं कि शेर पेशा अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये नाम है। यहाँ पर तकी के आगे ये लाए हैं आला हज़रत के दादा के सगे भाई इमामुल उलमा मौलाना तकी अली ख़ान, ये वो निस्बत थी। साद ये अशरा मुबशरा के सहाबी रसूल बता रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी माना तलाश नहीं कर सके, सिर्फ 3 ये चीज़ें तलाश कर सके हैं। तो अगर हम 10 चीज़ों के 5 नंबर रखते हैं तो हमारे पास आधा नंबर तो नहीं है, तो हम इन्हें 1 नंबर देंगे। ये 1 नंबर हासिल कर सके हैं। आप तशरीफ़ रखेंगे। अब दूसरे बोर्ड को लाइए। देखें जनाब मुल्तान वाले जो कुछ पीछे रह गए हैं वो आगे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। और ये बेटा ये वाला बॉक्स वहाँ ले आए।
बोर्ड सीधा कर दें, बोर्ड सीधा कर दें। आपकी तरफ से कौन आएंगे, आपकी तरफ से कौन आएंगे, भेजे जरा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आपका वक्त शुरू होता है अब। चले जनाब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा। इनके पास जो 5 नाम हैं, मोहसिन, आप अपना काम करते रहे, आप अपना काम करते, टाइम चल रहा है आपका। मोहसिन, वहब, अरसलान, तहिया, अनीका, नाम भी थोड़े मुश्किल हैं। अच्छा, इस बहाने आपको नए नए नाम भी सीखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है यूनिक नाम रखने का, माना पता नहीं होता और नाम रखी जा रहे होते हैं। चलें, इस सेगमेंट के ज़रिए हमें नाम भी पता चलेंगे। 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, मगर ये अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा सके हैं। जनाब, कुछ मिला है इन्हें, अरसलान के आगे इन्होंने शेर लगा दिया है। चलें जनाब, अब देखें आगे क्या होता है। 1 मिनट मज़ीद बाकी है और देखते हैं कि कितने नंबर हासिल करते हैं मुल्तान वाले। नाम के आगे माना भी बताना है और उसकी निस्बत भी बतानी है। जनाब, तलाश कर रहे हैं, जल्दी में तलाश करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, सामने चीज़ होती है और नज़र नहीं आती है। जनाब, 30 सेकंड रह गए हैं, सिर्फ बॉक्स खाली कर रहे हैं ये तो। चलें जनाब, 20 सेकंड रह गए हैं। इट्स नॉट दैट इजी। करते रहें, कोशिश करते रहें, शायद कुछ मिल जाए आपको। चलें जनाब, 5 सेकंड रह गए हैं और नहीं जनाब, वक्त खत्म हो गया है। तो मुल्तान वालों ने 2 मिनट में एक ही चीज लगा सके हैं, तशरीफ रखेंगे और ये सारे बॉक्स इसमें डाल दीजिए। तो इनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सियालकोट वाले 1 नंबर ले सके, मुल्तान वाले कोई नंबर नहीं ले सके। हम इस सेगमेंट पर तवज्जो देंगे, कुछ और इसको थोड़ा सा इजी करेंगे कल के लिए इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जो न्यू सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमें भी कुछ जब प्रैक्टिकल होता है तो चीज़ें समझ आती हैं। बहरहाल कोशिश की दोनों टीमों ने और अब हम उस मरहले तक पहुँच गए हैं कि जहाँ अब हमारा वक्त हुआ है कि हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी नात ख़्वानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लाएँ। आइए मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत के फूल भी पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा, माशाल्लाह। जी, स्कोर बोर्ड भी दिखा दें पहले। 22 नंबर है मुल्तान के, 24 नंबर हैं सियालकोट वालों के। आइए इंशाल्लाह नात शरीफ सुनते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता
सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है, अरे साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार मिलकर है, वल्लाह ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अज सिंह मित्रांदी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, लोलो विच शोभ चगेरी, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, मुख चंद बजर शाशानी, मुख चंद बजर शाशानी, मत चमक दिलाट नुरानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, मखमूर अखीर मद बलियां, इस सूरत नू मैं जाना चाहता, सूरत नू मैं जाना चाहता, सूरत नू मैं जाना चाहता, जान जहाना सच आका तेरा दी शाना, सच आका तेरा दी शाना, सच आका तेरा दी शाना, जिस शान को शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह। मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेहरे वाली, किथे तेरी सना, ए मुश्ताकियां किथे जानड़ियां, जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। तुम सातो हसी आँख ने आका देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसी आँख ने आका देखा नहीं कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई, नहीं कोई, ये शान लताफत है के बोलो साया नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं मुझे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है, कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दह में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे
तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक फलक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए में चमन चमन में समन में समन में फबन में दुल्हन में सजाए मिहन में ऐसे मिनस ये अमनो अमा तुम्हारे लिए के फैसे दिए वजूद लिए के नाम लिए जमाना जिए जहान लिए तुम्हारे अकरमियां तुम्हारे लिए साहब करम रवाना किए कि अब ने हम जमाना पिए जो रखते थे हम वो जाक सिए ये सिकरे बदा तुम्हारे लिए नजीलो मसीह सफी सभी से कहीं भी बनी खलीलो नजीलो मसीह सफी सभी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क मेरी आका कहाँ से तुम्हारे लिए और इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया आका ये ताबो तवा तुम्हारे लिए क्योंकि जैसे तेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई इस रंग का इस शान का अरे गुंबद नहीं कोई इस रंग का इस शान का गुंबद नहीं कोई गुंबद तो बहुत है मगर गुंबद तो बहुत है मगर खज़रा नहीं कोई तो बहुत है मगर खज़रा कोई ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई गुंबद खज़रा सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई गुंबद खज़रा रहमत मगर खूब नवाज़ा सरकार की रहमत मगर खूब नवाज़ा ये सच खालिद साथी खम्मा नहीं कोई ये सच मुझ
जनाब अब वक्त हुआ है नेक आमाल का जायज़ा लेने का। जिनके पास अपने रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नेक आमाल की एप्लीकेशन मौजूद है। आइए अपने नेक आमाल का जायज़ा लेते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा ले लीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, सूरह मुल्क या पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात, सियासतुल जिनान से 2 सफ़ा, तर्जुमा और तफसीर सुन या पढ़ लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमाअत से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़ रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल ताईद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीम तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक खूबसूरत ऐलान है मकतबतुल मदीना की तरफ से ज़ैनी आजमाइश के इस प्यारे मौके पर कि ज़ैनी आजमाइश सीज़न 16 की खुशी में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मकतबतुल मदीना अपनी प्रोडक्ट्स पर 18% तक डिस्काउंट ला रहा है। आप हासिल करें सिरातुल जिनान, उसकी 10 जिल्दें, बहार शरीयत, M26 ये एक साइज़ है कुरान पाक का, और दीगर अहम कुतुब पर खुसूसी रियायत। इसके साथ ख़रीदारी करने पर कुरानदाजी का मौका भी मिलेगा। ज़ैनी आजमाइश के फाइनल में 18 खुशनसीब जीत सकेंगे। जितने भी लोग आज से शॉपिंग करेंगे मकतबतुल मदीना से, उनके सबके नाम शामिल कर दिए जाएंगे, और इंशाअल्लाह सीज़न 16 के फाइनल में 18 खुशनसीबों में इस तरह के तोहफे तकसीम होंगे कि 3 डिजिटल पेन कुरान होंगे, विस्की परफ्यूम के 3 बॉक्सेस होंगे, और इंशाअल्लाह 12 के करीब कुफरिया कलमात के बारे में सवाल व जवाब की किताबें भी इनाम के तौर पे दी जाएंगी कुरानदाजी के ज़रिए। ये बड़ी प्यारी किताबें हैं, आप घर बैठे भी इन्हें मंगवा सकते हैं। होम डिलीवरी का ऑप्शन मौजूद है, स्क्रीन पर आप फ़ोन नंबर देख रहे हैं, कॉल कीजिए। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये सर्विस मौजूद है, और इंशाअल्लाह ये आपको होम डिलीवरी के ज़रिए इल्म दीन के ख़जाना जो है वो आपके घर तक पहुँचेगा। मकतबतुल मदीना ये दावत इस्लामी का अपना इदारा है, इसका नफ़ा नुकसान दावत इस्लामी का है, किसी ज़ाती शख्स का नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मकतबतुल मदीना की प्रोडक्ट्स को ख़रीदें, आम करें, और इसकी बरकतें भी हासिल करें। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशा अल्लाह, महीनों से जिस सिलसिले का इंतज़ार था, सिलसिला ज़ैनी आज़माइश माशाल्लाह अपनी रहमत और बरकतों के साथ आ गया है और छा गया है। इसके ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल होता है। माशाल्लाह मुल्तान की टीम, मुल्तान से रब्ता और सियालकोट, माशाल्लाह ताला इन दोनों टीमों को कामयाब करे। मोहम्मद अशरफ अतारी, मदनी चैनल देखते रहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं। माशाल्लाह जी, अगली कॉल दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का। अल्लाह पाक तमाम इस्लाम भाइयों को कामयाबियां अता फरमाए। मेरा वोट मुल्तान की टीम से है। बहुत शुक्रिया, अगली कॉल दीजिएगा।
नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ आप सबको और अब्दुल हबीब भाई को और मदनी चैनल की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि प्रोग्राम आ गया है अपनी बहारें लुटाने, प्रोग्राम आ गया है अपने रोशन चेहरे दिखाने, प्रोग्राम आ गया है इल्मे दीन सिखाने, प्रोग्राम आ गया है लोगों में खुशियां बांटने, क्योंकि जिसका रहता है हमें सारा साल इंतजार, उसके होस्ट हैं अब्दुल हबीब अत्तारी। और उस प्रोग्राम का नाम सब मिलकर बोले, प्रोग्राम का नाम है ज़हनी आजमाइश। तो सब मिलकर कहें, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आप दुआ करें अल्लाह ये पूरा सिलसिला, ज़ाहिर तकरीबन 31 एपिसोड होते हैं, आज तो पहला है, अल्लाह हमें हिम्मत भी दे, ताकत भी दे, सेहत भी दे और इखलास भी अता फरमाए, इस सिलसिले की हम सबको बरकतें अता फरमाए। ज़ाहिर है किसी को जितवाने हरवाने नहीं, किसी बहाने से इल्म दीन घर घर पहुँचे, किसी तरह लोगों का शौक़ बेदार हो, इल्म दीन की तरफ आएँ, गुनाहों भरे चैनल छोड़कर कम अज़ कम इस सिलसिले के वक्त सब लोग मिलकर इस सिलसिले को देखें और फिर इंशाअल्लाह इसकी बरकतें लूटें। हमें ये भी पूछा जाता रहता है कि भाई ज़हनी आजमाइश का कलाम कब आ रहा है, तो ज़हनी आजमाइश के कलाम की जो वीडियो है वो हमने ऐलान किया था कि अगली इतवार को इंशाअल्लाह हम रिलीज़ करेंगे, उसकी एक छोटी सी झलक आइए आपको दिखाते हैं। हदीस पाक में आता है, जो शख्स तलब इल्म में सफ़र करता है, फरिश्ते अपने बाजुओं से उस पर साया करते हैं और मछलियाँ दरिया में और आसमान व ज़मीन उसके हक में दुआ करते हैं। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे नात ख़्वानों ने हमारे साथ इस कलाम में अपने अशार पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे आई होप आप इसे बहुत लाइक करेंगे। आइए नाज़रीन अब चलते हैं अगले, पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड। मुल्तान 22 हैं, सियालकोट 24 हैं। ये 2 नंबर का फर्क कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि अब जो सेगमेंट है वो बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा प्यारा भी है और उसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। अच्छा थोड़ा सा मुझे मेरी टीम जरा मुझे बता दें कि ये प्रोग्राम में ये कितने कितने सवालात होंगे। दोनों टीमों से 2-2 होंगे, ठीक है। अच्छा अब आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे वो जो बेतरतीब होंगे और वो अल्फाज सिर्फ 30 सेकंड तक स्क्रीन पर रहेंगे, उसके बाद वो अल्फाज हटा दिए जाएंगे और फिर अगले 25 सेकंड में आपने हमें वो जुमला बना के देना होगा। एग्जैक्टली जुमला दुरुस्त होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, एक आध लफ्ज का फर्क हुआ तो हम उसको मानकर 1 नंबर देंगे। जी पहले 30 सेकंड बाद में 25 सेकंड। 30 सेकंड तो आपने गौर से देखना है, उसके बाद 25 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। पहली बारी है सियालकोट वालों की, क्या जुमला है, कैसे दुरुस्त करना है, आइए दिखाइए। बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। जनाब इन्होंने तो अभी टाइम जाने से पहले ही जवाब दिया है कि बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है और उसमें वाकई मैसेज भी बहुत अच्छा है। बुरे दोस्त हों तो गुनाहों में डाल देते हैं, तन्हाई में बंदा कम से कम उन गुनाहों से बच जाता है। अच्छे दोस्त हों, नेकियों भरी महफिल हो तो फिर तन्हाई से वो बेहतर हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों की बारी है। सिलसिले 30 सेकंड आपके पास हैं। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ, जवाब देंगे। लेके आई है किस्मत यहाँ। कामयाबी और मेहनत की कुंजी बर्दाश्त है। जवाब यह है कि मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। गलती हो गई है आपसे।
اور اب اگلے جملے کی طرف چلیں گے جو ہمیں سیالکوٹ والوں نے بتانا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ کامیابی کی کنجی محنت اور کامیابی کی کنجی برداشت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی باری. جی جس میں صبر نہیں اس میں دانائی نہیں. جس میں صبر نہیں اس میں دانائی نہیں. صبر بڑی کمال کی چیز ہے. جواب درست دے دیا. اب باری ہے ملتان والوں کی. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کر. ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو خریدنے سے نہیں ملتا. ہائے ہائے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہیرا بھی ماں کے آگے کچھ نہیں ہے، مگر جملہ یہی ہے کہ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو خریدنے سے نہیں ملتا. ماں انمول ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک اپنے اپنے والدین کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیگمنٹ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اس میں مزید بہتری بھی لائیں گے. ہم نے کچھ اور آئیڈیاز بھی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی آزمائش تھوڑا مزید دلچسپ اور تھوڑا سا مزید ٹوسٹ بھی ہوتا رہے گا، مشکل بھی ہوتا رہے گا. جناب آخری سیگمنٹ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کس ٹیم کو ایک اور مقابلہ حصہ لینا پڑے گا، آگے بڑھنے کے لیے جیتنا پڑے گا. لیکن آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. 24 نمبر ہے ملتان کے، 28 نمبر ہے سیالکوٹ کے. 4 نمبر کا فرق ہے. اگر ملتان والوں نے آگے جانا ہے تو یہ فرق ختم کرنا ہوگا. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مل کے لیں گے. سفر ہے، سفر کرنا ہے مگر اکیلے. کھڑے ہو جائیں گے. ایک یہاں آ جائے اسلام بھائی بیچ والے، اور آپ ادھر آ جائیں. جناب چائے آپ کی رہ گئی ہے اور اب شاید آپ پروگرام کے بعد ہی پی سکیں گے. کھڑے ہو جائیں کیونکہ اب آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے اور جواب میں آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، کچھ اور نہیں کہنا. یاد رکھیے گا سب سے 5 سوال ہوں گے. مشورہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آپ نے صرف صحیح کہنا ہے، غلط کہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مائک کے قریب منہ کر کے دینا ہے تاکہ ہمیں صحیح جواب ملے. آپ کے پاس 5 سوالات ہوں گے. پہلی باری ہے محمد سیف اتاری ہیں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. غلط. اعلیٰ حضرت 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے. غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. کیا بات ہے جناب. سیالکوٹ والوں نے بڑی زبردست یہ جواب دیے ہیں. اب باری ہے حسن بلال اتاری، تعلق ہے ملتان سے. محرم شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. غلط. مدنی مذاکرہ ہر اتوار کی رات کو نہیں ہوتا. صحیح. عید الفطر 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. غلط. ویسے کرنی رضی اللہ عنہ تابعین کے سردار ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. جواب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. ریپڈ راؤنڈ بٹ آل آنسرز آر کریکٹ. جناب محمد حسن اتاری، تعلق ہے سیالکوٹ سے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا، سیالکوٹ صحیح نا. ٹھیک ہے چلے، وہ سوال کا نمبر نہیں تھا، اب نمبر ہوں گے. جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار حیدرآباد میں ہے. صحیح. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے. صحیح. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب امیر اہل سنت کے 12 رسالے اس میں موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 15 کا فائنل اسلام آباد میں ہوا تھا. صحیح. جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے اور وہ غلطی ہوئی ہے کہ امام حسن، دونوں غلطیاں ہوئی ہیں. حاجی زمزم کا مزار حیدرآباد میں نہیں ہے اور امام حسن مجتبی کا مزار دمشق میں نہیں ہے. 3 نمبر آپ کو ملیں گے. موقع ہے ملتان والوں کے پاس. منیب اتاری، ناک میں پانی چڑھانا وضو کے فرائض میں شامل ہے. غلط. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. غلط. پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. غلط. وسائل بخشش امام احمد رضا خان کا نعتیہ دیوان نہیں ہے. صحیح. حروف مستعلیہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. غلط. جناب ایک غلطی آپ سے غالباً ہوئی ہے اور وہ غلطی جی
सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है और आपने गलत कह दिया। अब बारी है मोहम्मद राहील अत्तारी की, जो पहुंचे हुए हैं सियालकोट की टीम के पास। आप हैं राहील, ठीक है ना? सफा मरवा मदीना मुनव्वरा में है। माइक आपका गलत। शबे मेराज 27 रजब को होती है। गलत। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई हैं। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। हुरूफ मुफरदात 29 हैं। सही। जनाब एक गलती गालिबन आपसे हुई है, एक ही बार मौका मिलता है सही या गलत कहने का। शबे मेराज 27 रजब को होती है। आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनका ताल्लुक है सियालकोट से, नाम है उनका मोहम्मद उवैस अत्तारी। फर्क दोनों टीमों में इस वक्त तो एक नंबर से मुल्तान आगे है। अगर पांचों के पांच सियालकोट वाले गलत जवाब दें तो मुल्तान जीतता है, वरना सियालकोट वाले आगे बढ़ जाएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बारे शरीयत आला हजरत ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि आज पहला मुकाबला सियालकोट की टीम आगे बढ़ गई है। मुल्तान वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, मगर दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है। आपको मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। चलें, दोनों टीमों के इस्लामी भाई आगे तशरीफ लाएं, हिम्मत में रहें इंशाल्लाह। अभी तो आपने बहुत आगे जाना है माशाल्लाह। आ जाए, आगे आ जाए। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई चले चले आगे आ जाए। अभी तो पहला मुकाबला है भाई, अभी तो आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। लेके आई है किस्मत यहाँ तक, अच्छी तैयारी करें, आप पे मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एक खून और पसीना। सवाल किया गया था क्विज एप्लीकेशन में, काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे मीज़ाबे रहमत कहते हैं। ये करेक्ट जवाब है। जिन्होंने सही जवाब दिया है, क्या हमारी कुरानदाजी रेडी है? चले पहले देखते हैं स्कोर बोर्ड। आ जाए माशाल्लाह। अरे अभी तो बेटा आगे जाना है इंशाल्लाह, तैयारी करके आए जी। मुकाबला बड़ा अच्छा चलता रहा और आखिर में आकर मुल्तान की टीम पीछे रही और सियालकोट की टीम आगे बढ़ी है। अभी कुरानदाजी भी होनी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। आ जाए, कुरानदाजी लेकर आ जाए जी। आज इंशाल्लाह हम बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड देंगे हमारे इस पूरे सिलसिले में मोहम्मद उवैस अत्तारी को। बड़े अच्छे इन्होंने जवाबात दिए, सियालकोट की टीम से ताल्लुक है। उवैस भाई आगे आइए माशाल्लाह। उवैस भाई भी अश्कबार हैं, जीतने के बाद भी अश्कबार हैं, पीछे रहने वाले भी अश्कबार हैं। आगे आ जाए उवैस भाई माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा भी है माशाल्लाह। चलें कुरानदाजी करेंगे इंशाल्लाह जी। नाजरीन की जो पढ़ ले। नाजरीन से भी सिलसिले की इब्तिदा में एक सवाल किया गया था। सवाल ये था कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से सबसे ज़्यादा किस सहाबी ने उम्र पाई? तो दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। जो नाम हम तक पहुँचे उनमें से सिलेक्टेड नाम है मोहम्मद सलीम शेख खुजदार बलूचिस्तान, उम्मे उमर फ़ारूक हैदराबाद, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते इफ्तिखार सरगोदा, मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी, वल्द मोहम्मद नवाज सईद कबीरवाला, उवैस रजा फूलनगर, रज़ाउल हसन धनोट, मोहम्मद नवीद अत्तारी लाहौर, उम्मे नूर अत्तारिया बल्दिया टाउन, वसी अहमद अमान, उम्मे अरसलान फ़कीराबाद, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी गुजरात। अब इनमें से किस खुश नसीब तक जो है वो आज तोहफा पहुँचेगा? वह हैं रज़ाउल हसन धनोट। इनका नाम आज निकला है, राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह तोहफा पहुँचाया जाएगा। आइए एप्लीकेशन की कुरानदाजी करते हैं। सही जवाब था मीज़ाबे रहमत। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इनका नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल को। जी मीज़ाबे रहमत इसका दुरुस्त जवाब था। अब आइए देखते हैं कि किन की आईडीज। ये आईडीज नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगर आपका इसमें नाम है तो राब्ता कीजिए, आप तक ये तहाइफ पहुंचाए जाएंगे। माशाल्लाह ये तकरीबन 5 खुशनसीबों को रोजाना लकी ड्रॉ के जरिए एप्लीकेशन के जरिए तहाइफ भिजवाए जाएंगे इंशाल्लाह। अब आइए देखते हैं कि कल मुकाबला किसका किसके साथ है। खून और पसीना चलो, सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला ने किन 3 चीजों से दूर रहने का इरशाद फरमाया? कल का सवाल ने फरमाया हाकिम, ख्वाहिशात और झगड़े से दूर रहना। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
بڑا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں، تسلسل کالے کو سوں رہ گیا اس یہاں کی ظلمت کا. جواب درست دے دیا ہے. سوال و جواب کا ہوگا سلسلہ، جو دے گا درست جواب وہ پائے گا اپنی منزل کو، جس کی ہوگی کمزوری وہ رہے گا دور منزل سے. سیزن ہے 16، پروگرام ہے ذہنی آزمائش، جس میں ہوں گی ٹنڈو آدم اور بہاولپور کی ٹیم سامنے سامنے انشاءاللہ 21 اکتوبر 2024 بروز بھی رات 9 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جناب کل رات انشاءاللہ ٹنڈو آدم اور بہاولپور کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. آپ سب نے انشاءاللہ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی شرکت کریں، باقی جو آنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو میں وہ بھی ٹائم پر آ جائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل رہیں. یاد رہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے ابھی قرآن اندازی تو کریں گے یہاں حاضرین کی. کل آپ نے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک ہمیں جواب دینا ہے. اس مسجد کا نام بتائیے جہاں پر تحویل قبلہ ہوا. تحویل قبلہ یعنی جو قبلے کی تبدیلی کا واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، آج اس جگہ پر جو نشانی میں مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا آپ نے نام بتانا ہے. وہ کل ایس ایم ایس پہ کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بتا دیں. آج یہ جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی ہیں ان میں سے 118 نمبر جن کے پاس ہے وہ آ جائیں، اور بچوں میں 85 جس منع کے پاس ہے ماشاءاللہ آ جائیں بھائی، آپ بھی تحفہ لے جائیں. اور 118 جن اسلامی بھائی کے پاس ہے وہ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا سرورے ہر دور سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، است و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، است و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی رنجوم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. से आया है से आया है ज़ैनी आज़माइश देखो फिर से आया है ज़ैनी आज़माइश देखो फिर से आया है चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आप गीना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो मुश्किल कुशा से ये सीना चलो शाह जीला गौसे पा पीरे पीरा गौसे पा